guys, mainit na morning. Pakita na ako akong cactus nga nag-bloom. Nara. Pagwapa kaayo sa strawberry ice. Strawberry ice cactus. Ano sila? May ang bulak guys. Cute. Pagwapa. Okay, grabe kainit. Akong strawberry cactus. Ayan, ang ganda-ganda. Super ganda. Bahalag init. Sige yun. Painit na dito, painit. No, pagwapa, oy. Di lang sila magdungan o pamulak, good. Di lang sila magdungan o pamulak, guys. Ayan, pagwapa. Super gwapa. Ang akong cactus. Okay, yan lang guys. Grabe ka init. Init kasi na napanda na tani. Christmas ganita para nga di ta mapanda ra gyud. Okay, thank you lang. Thank you guys. Thank you for watching.